हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइबर टेक्निकल बाबा। जदि आपणकर राशन कार्ड नहीं तो राशन कार्ड केमिति अप्लाई करेंगे तो आप वीडियो रे फुल देखिपारे। तो से आप आज्ञा गूगल क्रोम टी ओपन कर दिंतु। गूगल क्रोम ओपन कलापर से सर्च करूँ foododisha.in। देखो फूड एंड सप्लाई कंज्यूमर वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो से क्लिक करूँ। क्लिक कलापर एमती गोटे इंटरफेस पड़े आस। पॉपअप टी क्लोज कर दिंतु। क्लोज कलापर ऑनलाइन सर्विस देखो बाहर गोटे अच्छी से क्लिक कलापर सिटीजन सर्विस रे क्लिक करूँ। सिटीजन सर्विस रे क्लिक कलापर आपण एमती गोटे इंटरफेस को पलि आसो जो देखो लिखाई NFSA माने नेशनल फूड एटा हूँ स्टेट फूड। तो आपड़ जो एप्लाई करने चाहूँगी तो से देखो लिखाई एप्लाई न्यू कार्ड, एडिशन ऑफ मेंबर, डिलीट मेंबर, डाउनलोड रेशन कार्ड, ट्रांसफर मेंबर, ट्रांसफर फैमिली। तो आप जहाँ भी करने चाहते एगुड़ा करने चाहते ताले आम पर कहीदेव कि आप एप्लाई न्यू कार्ड क्लिक करूँ। क्लिक कलापर एमती गोटे इंटरफेस पलि आस। आज्ञा वीडियोटी देख यदि भल लगुच लाइक और सब्सक्राइब निहाती करदे। तो आप देखो से क्लिक कलापर आपको एमती गोटे इंटरफेस पलि आस। एड्रेस डिटेल्स, राशन कार्ड एंड FPS डिटेल्स फैमिली ऑफ मेंबर एंड ऑफ एप्लिकेशन अदर इनफो। तो आपड़ एगुड़ाक शेड्यूल वाइज फिलअप करेंगे। आपको शेड्यूल वाइज फिलअप कर देखे दूसरी कहीं यहाँ गोटे फॉल्स फिलअप करुच्ची। तो यहाँ फॉल्स फिलअप हो तो आप खाली कहवाई केमी अप्लाई हम से कहूँ। वीडियोटा आज्ञा जी भल लगे लाइक और सब्सक्राइब निहाती करदे। तो देखो फास्ट मुझे फिलअप कर देखे दूसरी। देखो फास्ट आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करूँ। आप 30 डिस्ट्रिक्ट भितर जो डिस्ट्रिक्ट आस डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करूँ। तापर आपणकर ब्लॉक सिलेक्ट करूँ। तापर आपणकर GP सिलेक्ट करूँ माने ग्राम पंचायत सिलेक्शन करूँ। तापर विलेज एरिया माने जोटा आपणकर गाँव ना अच्छी सेटा सिलेक्ट करूँ। गाँव ना सिलेक्ट कलापर आपको प्लॉट नंबर दिंतु। आउ गोटे आपणकर पिन कोड देवे। आप देखो प्लॉट नंबरटा मुझे देदेली। तो ये पिन कोड आपंकर दे दिंतु। पिन कोड दिंतु तलू जदि आपंकर परमानेंट एड्रेस आ प्रेजेंट एड्रेस जी सेम अच्छी ताले चेक मार्क क्लिक करूँ ऑटोमेटिक हो। तो ये आप केते दिन है रोचंती से लिखूँ। तो आपंकर जिते बयस होते वर्ष है आप थे से तो आप वर्ष लिखिपारे। तो ये देखो आपंकर आउ गोटे RC टाइप सिलेक्ट करूँ। आप BPL जाऊँच APL जाऊँच अंतर्दय जहाँ भी होती सिलेक्ट करूँ। आप जो राइस ने राइस कौ डीलर ठूँ नापी चाहते यहाँ हूँ आपंकर डीलर ना सब लिखाई थो। आप डीलर ना आप सिलेक्शन करूँ। देखो डीलर ना खोजिकी सिलेक्शन करूँ। ये सिलेक्शन भितर आ गोटे कथा कहीदेव चाहिए आज्ञा जदि आप मेंबर ऐड करने चाहते डिलीट करने चाहते जदि आप रिफंड करने चाहते आप कार्ड काटापी चाहते ताहले से रिलेटेड वीडियो जी देखापी चाहते ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। नेक्स्ट वीडियो आम तापर तैयारी करूँ कि आप ऐड मेंबर केमी करेंगे, डिलीट मेंबर केमी करेंगे, राशन कार्ड डाउनलोड केमी करेंगे ऑनलाइन रू। तो युवाक आम आपको डिटेल्स कहूँ। तो देखो आप खोजिकी सिलेक्शन करनी। तो मुझे गोटे करके देखे दूसरी आप देखो आप सिलेक्शन करनी। कलापर आप चाउल पाइका कले जोड़ा राइस वेट माने गहम पाइका जी आप कौटा सिलेक्शन करने चाहते से सिलेक्शन करूँ। डिलेक्शन नेम FPS नेम जोटा से सिलेक्शन करूँ। सिलेक्शन करके दिंतु। तो यहाँ आप 3टा जाक जोटा कि राइस माने चाउल गहम अटा 3टा जाक आपको दूसरी कौ डीलर नापी चाहते आप पाखापाखि सेम डीलर रखुँ कहीं आपको जन पाखर ही नबार अच्छे। तो आप सेम डीलर रखुँ। तो ये जो आप कॉम्बिनेशन माने केते केजी चाउल केते केजी अटा ने माने 5 केजी भितर आप सिलेक्शन करूँ। आपको देखे दूसरी देखे दूसरी। तो 2 केजी अटा 3 केजी चाउल 2 केजी चाउल 3 केजी अटा 3 केजी चाउल 2 केजी अटा 4 केजी राइस केजी अटा एमती आप हिसाब से आप सिलेक्शन करनी आपको जमी दरकार। तो आप कौ डीलर ठूँ नापी चाहते तो आप तले एटा को मेंशन करेंगे है। तो आप इफ यू वांट चेंज योर तो से चेंज करेंगे आप ना तो किसी करवा दरकार। नेक्स्ट क्लिक करूँ। नेक्स्ट क्लिक कलापर आप आउ गोटे इंटरफेस को पलैबे जोटी आपंकर फैमिली मेंबर ऐड कराव। तो देखो ये सीरियल नंबर लिखाई जे आप देखो जिते फैमिली मेंबर आपंकर अच्छा तो आप गोटाए ऐड कर देखा। देखो गोटे इंग्लीश आप नाटा लिखिपारे ओडिया आप नाटा लिखिपारे है। तो यहाँ नाटा फुल भल भाव लिखि दिंतु।
आपन लेखि देखि दूची କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ରହୁଛି କି ଆପଣ ଏଇଟା ଫୋନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଫୋନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନେଟ୍ କ୍ୟାଫ୍ ସାଇବର କ୍ୟାଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପିସି କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଲି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଯେଉଁ କଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଏଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିନେବେ ଆଉ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ ହେଡ଼୍ ମାନେ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିର ହେଡ଼୍ କି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିର ଫାଦର କି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିର ମଦର ଯାହା ବି ଆପଣ ଏଇଠି ମେନସନ୍ କରିବେ ସେଇଠୁ। ତ ଏଇଠି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବା। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବା। ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ତ ଏଇଠି ଭଲସେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। କୌଣସି ଭୁଲ ନ ହେବା ଦରକାର। ଆରାମସେ କରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି ଏପିକ୍ ନମ୍ବର ମାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି EPIC ନମ୍ବର ତାହେଲେ ଦେବେ, ନହେଲେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ସେଇ ନମ୍ବର ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଆଧାର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଯଦି ଅଛି ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ତ ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ମାଗୁଛି। ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିର କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ନେକ୍ସଟ କରିକି ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍କୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଅଦର ଇନଫୋ। ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ପାନୀ କେଉଁ କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟୁଏସ୍କୁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ଅଛି ତ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିଭିଜନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନଜ୍ୟୁମର ନମ୍ବର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଅନର୍ ଯେ ସେ ଆପଣ ନିଜେ କି ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆଉ କିଏ ଅଛି ତ ସେଇଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ନାଁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ନେଉଛନ୍ତି କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସେଠି ଲେଖନ୍ତୁ LPG ନମ୍ବର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ LPG ନମ୍ବର ଅଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ର କନଜ୍ୟୁମର ନମ୍ବର। ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ୱିଦାଉଟ୍ ସେଲ୍ଟର ମାନେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଭଡ଼ା ଦେଉନାହାନ୍ତି କରନ୍ତୁ କି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କର IFSC କୋଡ଼୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ନେମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା IFSC କୋଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। IFSC କୋଡ଼୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ସେଭ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ମାରିକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ସରି ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇଠି ଯାହା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ଷ୍ଟାର୍ ମାର୍କ ଏଇଟା କମ୍ପଲସରି ଆପଣ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ମାର୍କ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟାର୍ ମାର୍କ ରେଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ ମାର୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦିଆହେଇଛି ତ ଆପଣ ସେଇଠି ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି କମ୍ପଲସରି ସେଇଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ରେସିଡେନ୍ସ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହିସାବରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ବାକି ଫିଲ୍ ନ କଲେ ଚଳିବ। ଆପଣ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର LPG ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଅନର୍ କିଏ ସେଇଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯାହା ବି ଅଛି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ସେଇଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ମାରି ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଯାହା ନାଁରେ ଅଛି ଅନର୍ ସେଇଠି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଠି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ବାସ୍ ସେତିକି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ମାରିକି ସେଭ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେଭ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟୋକନ୍ ନମ୍ବର ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଲର୍ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଚାଉଳ ଅଟା ଯାହା ବି ଆସିବା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ।